जों তিনি মণ্ডল সমস্ত মণ্ডলনি কমিটি তৈয়ারি সমস্ত মোর্চা প্রেসিডেন্ট তুই তিনি আগামী বিসি ইলেকশন তুই তাই তিনটা রাজ্য চিনি জিত মানে মোদিজিনি জিত জনগণনি জিত মনতৈব বেলায় বেলায় হামবায় মোদিজিনো হামবায় দেশনি জনগণ হামবায় তিনি চিনি রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহজিনো হামবায় তে চিনি প্রেসিডেন্ট হামবায় তাই ধর্মনগর চিনি উপনির্বাচন जों गोबां भोट मानै पूर्व जों जितिका उपनिर्वाचन मनि बागै मोदिजिनो हामबाय आफारो आगामी दिन चिनी 29 कृषकपुर संगठन मजबूत खायनानि बागै समस्त चिनी नेतृत्व रखबाय चिनी आगामी दिन रणकौशल ताई आगामी कয়েকদিন বিসঙ্গ চিনি प्रशिक्षण वर्ग पार्टी बुंनाय 2 दिन मनतैब आलोचना ताई आगामी दिन चिनी कृषकपुर मंडल तेब शक्तिशाली खायना जों प्रस्तुति लाखा बेले बेले हामबाय।